इलेक्शनखौ लानानै मा आबसु दिनै बड'लेण्ड चिरां जिल्लानि जोंहा दिनै জনগণ মনয় অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধি তরঙ্গ तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता बे समाव सिरियै 1 मिनिटनि थाखाय भाषाखौ बिबार बावनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय थुलुंगानो सोरजोंनि नाय मुंख्लंखौ बड'लेण्ड सोरजिनायनि जांख्रिखांनायनि न'खर संसारनि जिउखौ हारिनि थाखायनो পিপিএফ দলে আগৰ দৰে মজবুত হ'ব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে? মজবুত হ'ব বুলি নহয়, অলৰেডি হৈছে, বহুত মজবুত হৈছে, আগতকৈ বেছি মজবুত হৈছে বিপিএফ দল। জনসাধাৰণে জানে আজিৰ দিনত চৰকাৰে কি কৰিব পাৰিছে পৰা নাই, মই কোৱাৰ কথা নহয়, পাব্লিকে কৈ আছে, ইণ্টেলেকচুৱেলি কৈ আছে, সকলো দল সংগঠনে কৈ আছে, এইটো দেখি আছে। ছাৰ ইলিগেশ্যনটো যোনটো দিছে মানে 1900 কোটি টকাত, এই বেপাৰী মানুহ কিবা অডিট কৰাটো কোনোবা বিশ্বাস কৰে? স্যার দেখা গৈছে যে মানে মানে পুনৰ্নিৰ্মাণৰ নামত কি অজস্ৰ টকা মানে খৰচ কৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। নাই সেইটো মই নাজানো, সেইটো প্ৰমোদ বড়োহে জানিব, আৰু পাব্লিকে দেখি আছে কি পইচাটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, কৰিছে বা কৰা নাই, কিমান বেছি কৰিছে, কিমান ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো মোৰ কোৱা কথা নহয়, পাব্লিকে কৈ আছে, আপোনালোকেও দেখি আছে। তিনিজন বড়ো নেতাক যিটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইটো প্ৰমোদ বড়োহে জানে। হয়, আমাৰ দাউদ টেকেব নাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ হিতেশ বসুমতাৰী আৰু বিক্ৰম এইমাৰী ইহঁতক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, সেইটো প্ৰমোদে ডিটেইলছ জানে। যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলিছে এই মন্তব্য কি ক'ব? আচ্ছা, এই উচ্ছেদৰ আপোনালোকে কি চিন্তা কৰিছে? এই চিৰাং জিলাত ক'ত নদী আছে, ক'ত পাহাৰ আছে, ক'ত জংঘল আছে, এইটো চিৰাং জিলা বা BTC প্ৰশাসনহে জানে। আজি প্ৰমোদ বড়োৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ বা দিছপুৰৰ নিৰ্দেশটো আমি না কৰিব নোৱাৰোঁ।
এই দিছপুৰৰ এই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জাজমেনে বা উকিলে এই চিৰাং জিলাৰ ক'ত পাহাৰ আছে, ক'ত জংঘল আছে, ক'ত নদী আছে এইটো জানি জানো? নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন দিয়া মানুহ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব। কমপ্লেইন দিছে, সেইকাৰণে জাজমেনে এইটোতো অন্যায় হৈছে, এইটো ইভেকশ্যন কৰিব লাগে। কমপ্লেইন কোনে দিছে? এই কোকৰাঝাৰত ক'ত নদী আছে, ক'ত বালু ফাটৰ আছে, ক'ত পাহাৰ আছে, জংঘল আছে, সেইটো এই গুৱাহাটীৰ জাজমেনে নাজানে। ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন দিয়াৰ কাৰণেহে জাজমেনে এইটো অৰ্ডাৰ ওলাইছে। বাছ দিनै বড'লেণ্ড ডে বयबो मिथिगौ 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव BTC चुक्ति जादों आसाम सरकार, भारत सरकार आरो BLTनि गेजेराव। आरो बे चुक्तिनि समाव बर'नि जेसेबां आबसु बा बर' साहित्य सभा बा जिमान दल संगठन আছে, दल संगठन दङ, आबोब बा गुबुन गुबुन जाथिनि आसु, नाथजोगि बा राजबंशी बा गरखा बा जिमान जाथि जनगोष्ठी दङ BTCआव, बिसोरनिफ्रायबो जोङो सहजखौ मोन्दों बै समाव चुक्तिनि समाव। ओंखायनो जोङो बिराद शान्तिपूर्ण भाबै चुक्तिखौ खालामनो हादों। आरो चुक्तिनि उनाव एक्जिकिउसनावबो जोङो गासिबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय सहाय मोन्दों। BTC चुक्ति जाफुंनायनि माने आन्दोआव बयबो जाथि संगठननि सापर्ट दङ। मोनसेल' जोंहा दासिमबो जों जाफुंहोनो हायाखै, बेयो जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों दाबो एसटिकरन खालामनो हायाखै। बे मोनसेल'। आरो मोनसेया जोंहा मोनसे प्रप'जाल दङ, इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे, बेखौ जों दाबो जाफुंसारहोनो हायाखै। बाखि नोंना इउनिभार्सिटि होन, इन्जिनियारिं कलेज होन, CIT होन बा एयारपर्ट होन, गासिबो साक्सेस मथ'थे जाजोब्बाय। मोननैल' चुक्तिनि गेजेराव मोननैल' जों जाफुंहोनो हायाखै, मोनसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनाय, आरो इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बियो सार्भे जाबाय। बियो खिन्थु सार्भे जादोंबाबो दासिमबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै। बेखौ जों खालामनो हागोन, जोंहा मोनसे आसा दं। आरो जोंहा माखासे प्रप'जाल दङ, नोंसोर मिथिगोन ना मिथिया? बङाइगावनिफ्राय ओरै गेलेमफु ट्रेन लाइन, रङियानिफ्राय सानदुब ट्रेन लाइन, बेफोर जोंनि प्रप'जालजों, बेफोरबो जोंहा दंबावो। बिटिआर चुक्तिनि दारै गहपुरसिम हाबबाय होननानै बुंदों। नङा, बे हाबबायथ' नङा। आसामनि CMआ दाखालि हेमन्त बिश्व शर्मा डाङरियाया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे ओरै गहपुरसिम बिटिआरखौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन होननानै एनाउन्स होदों। एनाउन्समेन्टल' जादों, दाबो फर्मेलिटि माबा जायो। जों बेखौ बरायो, खिन्थु बेजों लोगोसे जोंना बेनो डिमान्डआ, बेयो कन्टिगुइटि जानांगोन। आरो बेखौ बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया उदालगुरिजों थानांगौ, सनितपुरजों थानो नाङा। इभेक्सनखौ लानानै मा चिरां जिल्लानि जोंहा दिनै CWC मिटिं दङ काजलगावआव। बे CWC मिटिङाव जोङो गासिबो जोंनि BPFनि जितु रणकौशल बा जोंनि स्ट्रेटेजिफोरखौ जों रायज्लायगोन। फैगौ 2024आव जितु MP इलेक्सन, बेखौ जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामनो आरो बोरै गेलेनो, बेनि थाखाय लाहार फाहारनि थाखाय जों दिनै मोजाङै सावरायगोन। 2025 मायथाइयाव BPFआ BTCआव सरकार दाफिनगोन। बियो फैथों सम, बियो फैथों। रायजोआ नुगासिनो दं दिनैनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै, बियो सम फैबा बयबो मिथिगोन।